Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi srahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza sita sahla. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya bunda-bunda semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Insya Allah sehat selalu ya Bu semuanya. Alhamdulillah. Amin. Ya, malam ini kita mulai ngaji lagi. Tepatnya tilawah melanjutkan surat pendeknya Ibu yang kemarin sampai At-Thariq. Surat At-Thariq sudah selesai. Kita murojaah dulu surat-surat yang sebelumnya. Surat Al-Lail, Asyams sama Al-Balad ya Bu. Al-Lail ada 21 ayat. Ya. Mulai dari Bu Endang, monggo surat Al-Lail Bu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqat dzakara wal unsa yakum lasatta fa amma man wattaqo wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bahila wastaghna wa kadzdzaba bil husna wasanu yassiruhu lil usra. Hurufnya fa Bu. Fasanu yassiruhu lil usra wa ma yuhni anhu maluhu idza taradda. Ninya panjang. Wa ma yuhni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhiratu wal ula. Lal akhirota. Iya, betul. Wa inna lana lal akhirata Nanya panjang Bu. Lana lal. wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa'an
anzartukum naron taladzo la Tanya yaslaha panjang. Laha. la yaslaha illal asqa alladzi kadzdzaba wa tawalla Kepanjangan Bu. Alladzi. Satu ayunan aja. alladzi kadzdzaba wa tawalla wasay was wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti mal alladzi yu'ti mala ti malahu yatasakka wa mali ahadin in Hanya pendek. Li'aha. wa mali wa mali ahadin bukan ahadim Iya. salah Iya. wa Ha. ma wa mali ahadin Hanya pendek Bu. Ahadin. wa mali ahadin langsung in tapi ada Iya. ini sedikit nggih Ketemu lahadin ain itu berarti kan jelas. din Din. nggih tapi ada ini sedikit nggih maksudnya ada Ad- enggak cepet ya dirasakan bunyi nun sukunnya. Ahadin. wa mali ahadin indahu min matin tujza illa betigo awajhi rabbihil a'la wala saufa yardo. Ya. Berikutnya Budian. Surat setelah Al-Lail Asyams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jalaha. Nah, ini Bu, wal komari ke i itu harus jelas. Wal komari idza sama satunya wan nahari idza. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghsaha. Was samai wa ma banaha. Wal ardi wa ma tohaha. Wa nafsi wa ma sawaha. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qalqalah Bu. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Lahamang hanya pendek. Nah, Qad 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 aflahamang. qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Kadzabat samudu bitaqwaha. Idim tuh lihat Iya. idim bahasa asqaha.
Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wasuqyaha fakadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Rabbuhum ketemu babu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Sama Rabbuhum bi. Kemudian dam bihim itu juga Bu. Dengungnya sama. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Ya, berikutnya Bu Rini. Monggo surat Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad Lagi Bu, wa dengung nun sukun ketemu tanya Bu. Kurang ke depan lagi. wa an wa Nah, anta hillum bihadzal balad ya. wa walidi wa ma walad wa Kol-kolan. walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi-nya panjang Fi satu ayat panjang. Ya. Terus yang ininya Bu, insana in in dengungnya ada di ini. In 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 ke in depan. Ya. Ya. in insan laqad khalaqnal insana fi kabad Ya. ayah sabu alayyaqdiro alaihi ahad yaqulu ahlaktu malal lubad ayah Panjang. lubada Lal lubada panjang satu lubada ayunan. yaku yaqulu ahlaktu malal lubada ayah sabu alam yarohu ahad alam naj'al lahu ainain walisana wa syafatain wa hadainahun najdain falaq falaq tohamal aqobah Balaqta falaq ta hamal tahamal. Ya. aqobah nih belakang Nggih. falaq tahamal falaq tahamal aqobah Ya. Tapi jangan terputus Bu. Falaqta hamal aqabah. falaq tahamal aqobah Ya. wa ma adrakamal aqobah Ya. fakurok fakku rokobah Ya. fakurokobah au ita amung fi yaumin dimasgobah Vi ini juga panjang Bu. di Yaumin vi mas. yaumin di gitu ya Ya. au ita amung fi yaumin dimasgo Ya. kirain tadi kok kok Ya. mau keluar kok Mau keluar kok. jadi mandek
Au it'amun fi yaumin di masghobah. Yatiman da maqrabah. Au miskinan da matsrobah. Tumma kana minal ladina amanu wa tawasau bis sabr. Boleh mulai dari mana? Wa tawasau bis sabri. Wa tawasau wa tawasau sau bi Ya, wa wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. ya, Ulaika ashabul maimanah waladina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah alaihim narum muqsadah. ya. Selanjutnya kita melanjutkan surat setelah At-Tariq ya. Suratnya hmm, Al-Buruj ya, gugusan bintang-bintang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Wassama'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Wal yaumil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Ya, Bu Endang. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Wal yaumil mau'ud. Wasahidin wa mas'ud. Ya, dilanjutkan Budian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Sama'i. Wassama'i dzatil buruj. Wal yaumil mau'ud. Wa syahidin wa mashhud. Ya, Bu Rini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Wal yaumil mau'ud. Wa syahidin wa mashhud. Ya. Qutila ashabul ukhdud.
Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Ya. Kalau di Quran Madinah, ini an-nari nggak ada harokat fathahnya ya Bu. Cuma karena dia diawali dengan alif lam, maka di awal surat, maka ya dengan fathah, dikasih fathah. Ya. Bu Endang. Qutila ashabul ukhdud. Qutila Qutila ashabul ukhdud. An ana gitu nggih. Iya, Anna ditekan anna. An-nari dzatil waqud. Ya, kemudian qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. ya Bu Rini. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Ya, ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Wal yaumil mau'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Bu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasyahidi wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Ya, berikutnya Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Ya, berikutnya Bu Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wasahidin mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Waqud. An-nari dzatil waqud.
Ya, berikutnya kita ke surat At-Tariq dulu ya, Bu. Sebentar, tadi belum di murojaah At-Tariqnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wassama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, Bu Endang. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanduril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wassama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida.
amhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, berikutnya Budian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ing kullu. Lu-nya ditekan, Bu. Lamnya. Kullu. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Nah, tadi waktu hafiz, bukan hafiz, Bu. Hafiz. Hafiz. Fiz. Hafiz. Nah, ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril Bukan insan. zu, fal yang zu. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafiq. Yahruju min bainis sulbi wat tariq. What? Wat taroib. Ya, diulangi. Yakhruju. Yahruju min bainis sulbi wat taroib. Nah, itu Bu, di yakhruju jangan sampai yah belakangnya ada he-nya. Jangan sampai ada kayak gitu. Jadi dialirkan yakhruju. Kemudian sulbi juga jangan sampai ada le meskipun sedikit di belakang, jangan sampai ada itunya. Jadi yakhruju. Yahruju min bainis sulbi wat taroib. Habis Ya. suaranya. Iya, nggak ada suaranya. Kalau kolahnya nggak kedengeran. Innahu ala roj'ihi laqadir. Ya, Yauma yublasaroir. titiknya di atas. Tube. Tube. Yauma tublasaroir. Ya, Wa ma lahu min quwwati wala nasir. ya, Wassama'i dhatir raja. ya, Wal ardi dhatis soda. ya, Innahu laqaulun fasl. ya, Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. ya, Wa akidu kaida. ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, Bu Rini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Fal fal fal
Fal Ya, yang ya. fal yang duril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafiqa. Yakhruju mim bainis sulbi wat taroib. Saya tadi baini apa baina ya? Betul, sudah betul. Betul ya? Baini. Baini Ya, ya, sudah betul ya. Kok ya, rasanya betul. baina? Innahu ala rojaihi laqadir. Ya, Yauma tublas saroir. Fama lahu min quwwati wala nasir. Wasama idatir roja. Gitu ya. Roja. ya, ya, Nggak enak. roja. Oke. Roja. Ya, ya, Wal ardi datis sod. ya, Innahu laqawlun fasal. ya, Wa ma huwa bil hazl. ya, Innahum yak innahum yakiduna kaida. Wa ya, akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. ya, betul, ya. Ini banyak yang dua sukun bertemu ini. Roja, Rojo. Roja. soda, ya. Todo. Emang rasanya nggak enak ya, Bu, kalau dua sukun bertemu. Roja. Pasal. Ya, Pasal. Hazel. fasel, hazel, ya. Hmm. Jadi emang ini ditunaikan saja sifat-sifatnya ini. Misal kayak gini Todo. nggih. Roja tadinya kan rojai gitu. Artinya berarti tetap ditunaikan kolkolahnya. Tinggal disukunkan ainnya. Ain Rojo. sukun a. Lalu disambung sama roja jadi roja. Kayak gitu. Roja. Sode ketemu a jadi soda. Todo. Ya. Roja. Fasel fas ketemu al jadi fasel. Haz ketemu al jadi hazel gitu. Tetap ditunaikan sifat terutama ini kan kita ketemu huruf sukun dulu ya yang pertama. Ditunaikan sifat huruf ketika sukun haz dialirkan, kemudian lam sukun kan juga dialirkan meskipun tidak sebanyak zai sukun. Jadi hazel gitu. Demikian juga yang lain. Berikutnya kita ke tambahan gorib kemarin ya Bu, halaman 460. Surat Az-Zumar ayatnya 17. Terus juznya 23. Ya, masih ingat Bu konsepnya yang kemarin? Semua tulisan Ana nanya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasia, al-anamila. Itu gorib yang ketiga ya. Kemarin yang pertama ana, yang kedua fa'ana, yang ketiga anaba gitu ya. Ya. Saya bacakan dulu ayat 17-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jtanabut taghuta ayya'buduha wa anabu ilallah. Walladzina jtanabut taghuta ayya'buduha wa anabu ilallah.
wa anabu ilallahi lahumul bushra fabashir ibad wa anabu ilallahi lahumul bushra fabashir ibad. Ada pelajaran anabu, semua tulisan ana nanya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiyah, al-anamila. Nah, kali ini pelajaran anabu. Kalau kemarin anaba gitu. Tapi bunyi konsep goribnya sama gitu. Hanya pelajarannya berbeda. Ini perkecualian ya Bu. Kalau kemarin kan anak, semua tulisan anak dalam Al-Quran pendek. Nah, takutnya ini dibaca pendek juga. Nah, padahal khusus 4 kata itu, anaba, anabu, anasia, al-anamila, ananya tetap dibaca panjang. Nah, makanya di sini nggak ada tanda sifrun mustadir atau mustatil gitu-gitu. Jadi tetap dibaca seperti tulisannya gitu. Ya. Kalau yang setelah bu itu ada buletan di atas, Itu nggak dianggap, Bu. nggak Ini dianggap. alifnya Oh, nggak dianggap ya. Tetapi ini karena karena bulatnya bulat beneran ya itu. ya dia mat bu, tadinya kan bu sukun aja. Kemudian ketemu hamzah ini jadi dia panjang 2 ayunan. Anabu atau 2,5 ayunan. Ya. Bu Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Walladina jtanabut ta'utaan Togu. Goin Bu. Togu. Ya. Walladina jtanabut ta'una ayya Toguta. Hurufnya ta. Tohut. Walladina jtanabut ta'uta ayya buduha wa anabu ilallah wa anabu ilallahil Lahumul. muhtahumul wa anabu ilallah lahumul busra Ilallahi. Hi-nya harokatnya Bu. Hi. wa anabu ilallahi lahumul busra Ilallahi lahumul. Karena hi-nya pendek Bu. 1 ketukan. wa anabu ilallahi lahumul busra Ya. Babasir ibad Ya. Ada pelajaran apa? anabu Panjang Bu. Anabu. Sesuai tulisannya bacanya. anabu semua tulisan Anabu. Panjang ini Bu tulisannya di sini. anabu Ya. anabu semua tulisan ana dibaca pendek kecuali Nanya dibaca pendek. kecuali Kecuali anaba ana. anaba Ya, anaba. Banyak pendek. Kalau anaba, banyak pendek. kecuali anaba Ya. anabu anasia Anasia. anasia Ya. anamila Nah, ya. Lagi ya, Bu Endang ya. Ada pelajaran apa? anaba
Ya Anabu, Aba. sebutkan dulu. Bu. Ini dulu Bu, disebutkan ini dulu. Tulisannya dulu tadi yang baru dibaca. Anabu, gitu. Ada pelajaran anabu. Ya, baru semua Semua tulisan anak nanya. nanya dibaca pendek. Ya, Kecuali anaba, ya, anabu, ya, anasia, ya, betul. anamila. Iya, kan di situ ananya semua dibaca panjang kan? Anak, pengecualian. Ya, ya. Berikutnya Budian. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina tanabut Qalqalah Bu. Naj. waladina tanabut toguta hayya buduha wa namu ilallah. Nah, Budian kan nggak kuat ya. Bunya ini kan harusnya dua ayunan. Budian berhenti di anabu aja Bu. Wa anabu. Berhentinya satu ayunan. Terus diulangi dari wa anabu. Dua ayunan. Waladina tanabut Naj. Qalqalahnya ketinggalan. Penyakit sekolah. Kadang lupa. Penyakitnya khas. Iya. Kalau saya antah. Entah. waladina tanabut toguta hayya buduha wa namu ilallahi lahumul busro Ya, Wabashir ibad. ya. Ada pelajaran apa? Mana Bu? Semua tulisan Ana nanya dibaca pendek. Kecuali Anaba, Anabu, Anasia, Anamila. Ya. Berikutnya. Turini. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina jetanabut taghuta ayya'buduha wa anabu wa Ya, anabu ilallahi lahumul busyra ya. Fabashir ibad. Ada Fabashir pelajaran. di itu Bu. Supaya Fabash. nggak ada re-nya. Oh, syira tadi nih. Ya, tadi ada sire. Wabashir. Fa. Fa. Fabash. Fabashir ibad. Ya, ada Masih ada pelajaran nggak? apa? Ada pelajaran anabu. Setiap tulisan Semua. semua bukan setiap ya. Semua semua dengan setiap beda ya. Semua dengan setiap sama. Setiap apa? Semua tuh semuanya Bu di dalam Kalau Al-Quran. setiap satu-satu. Iya, Orang matematika biasanya setiap. setiap ya. Oh iya. Saya dulu protes Bu, waktu saya diminta setoran ini, hafalan ini, saya protes. Kan yang penting saya tahu gitu, tapi nggak bisa, harus sama kata-katanya. Oh Ya iya, itu sudah, sih. saya ikuti. Gitu. Ada pelajaran An- Bu. Semua tulisan Tulisan. nanya Nanya, dibaca di pendek. semua tulisan nanya dibaca pendek Ya. kecuali Bu. Anaba dulu. Oh, Dulu. Anaba dulu. Anaba, ya. Setiap. Yang kemarin, Anaba yang kemarin. Oh, Anaba. Anaba, Anabu. Tadi apa? Terus Anasia. Anasia.
Anasiya. Ya, Al-anamila. ya, seperti itu. Ya. Berikutnya, nah, anaba, anabu sudah ketemu. Sekarang di halaman 364. 364. Suratnya Juz berapa? apa itu? Surat Al-Furqan. Juz berapa? Juznya juz 19 ayat 49. Juz 19. Juz 19 ya. Halaman 3. Halamannya 364. 364. Ayat. Ayatnya ayat 49. Suratnya surat ke-25 Al-Furqan. Ya. 25, betul. Ya. Wa huwaladzi. Linuhyiya bihi ayat 49. Oh ya, linuhyi. Ya. Ya. Linuhyiya bihi. Iya, ya. Kalau di eh Mushaf Madinah seperti ini, Bu. Yi-nya nulisnya pakai aksesoris ini. Linuh. Linuhyiya kayak gitu. Kan kalau di yang Mushaf Indonesia tuh pakai ya titik dua kan ya. Nah, Nggih, betul. kalau ini kan pakai aksesoris atau dop namanya. Ya, Dop. dop. Dobet oh ya, dobet nih. Bacanya dobet gitu. Linuhyiya bihi baldatam maitau wa nusqiyahu mim sebentar. Eh, kuat nggak Bu? Nggak Panjang kuat. ya. Nggak kuat sepertinya Banyak ya. ini, Harus banyak harus dengunnya. dipotong. Linuhyiya bihi baldatam maita baldatam maitau wa nusqiyahu mimma khalaqna mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira linuhyiya bihi baldatam maita baldatam maitau wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Ada pelajaran anasiya. Semua tulisan ana nanya dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Ini tulisannya anasiya. Ya. Di surat Al-Furqan. Silakan Bu Rini. Linuh yi-nya pendek nih. Linuh. Iya. Ya, satu ketukan Linuh. semua. Linuh yiya bihi baldatam maita. Baldatam maita. Ya, mai tahu terus masuk ke wawu idgham. Oh, ulangi. Linuh yiya bihi baldatam maita. Ya, Baldatam maita wa nusqiyahu mimma khalaqna. ya, Mimma khalaqna an'ama wa anasiya katsira. ya. Hati-hati juga Bu Rini. Ane
Nah, Ah, an'am ya. kalau mau ketemu Kemudian ini ain Bu. gitu ya. Iya, iya sepertinya gitu ya Bu ya. Ya, Ya, hati-hati dialirkan nun sukunnya. Kemudian ini Bu, waktu an'am. kholaqona usahakan tidak terputus di kholaqona gitu ya. Oh, Kholaqona sebab ini satu kata. diulangi betul. Ya, diulangi. Mimma khalaqna an'ama wa anasiya katsira. Ya, ada pelajaran apa? Ada pelajaran anasiya. Semua Semua ana, semua tulisan tulisan ana nanya nanya dibaca pendek pendek. kecuali ana ba ana bu anasiya al anamila. Ya, berikutnya Budian. Bismillahirrahmanirrahim. Linuhayya bihi baldatam maita. Baldatam maita wa nuskiyahu mimma khalaqna. Mimma khalaqna an'ama wa anasiya kasiro. Ya, ada pelajaran apa? Anasiya. Semua tulisan Ana nanya dibaca pendek, kecuali Anaba, Anabu, Anasia, Al-Anamila. Ya, berikutnya di Al-Anamila ya. Al-Anamila itu Bu ada Endang di enggak? ya Bu Endang Endang gimana? belum. Oh, Bu Endang belum. Oh iya. Oh iya. Iya ya Bu Endang, Bu Endang. Saya kira Saya jadi kurang nggak tahu sedikit lagi bisa salahnya. nyambung Anamila ya. Saya Kalau lupa saya Bu. nggak baca, Maaf Bu. nggak tahu Ya, salahnya. ya, ya Iya, betul Bu. nggak ketahuan. Tapi Lupa nggak saya. belajar. Rasanya Cuma sudah 3 benar. aja saya lupa ya Bu. Ya Allah. Apalagi kalau 9. Iya. Ya, silakan Bu Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Linuhyiya bihi baladatam terbatas. Ulangi. Ya, ya diulangi silakan. Linuhyiya bihi baldatam maita. Ya, Baldatam maita wa nuskiyahu mimma nah kholaq ada tasdid Bu ditekan. Mimma. mimma baldatam maita wa nuskiyahu mimma kholaqona mimma Nah, kholaqona ma-nya panjang. mimma kholaqona an'am an'amau ya Nah, Nggak ada tasbih. kholaqona an nanya juga 2 ayunan Bu. an'amau ya Ya, an'amau tapi mimma nanya tadi kurang 2 ayunan Bu. Kholaqona harus lebih panjang dari mimma. mimma kholaqona an'amau wa anasiya kasiro. Si Nah, ya harus ditekan sedikit Bu. Si iya ya. mimma kholaqona an'amau wa anasiya kasiro. Ya, ada pelajaran apa? Anasiya. Ya, semua. Semua tulisan anak nanya dibaca pendek Ya, kecuali
anaba, anabu, anasia, anamila. Ya, ya. Sekarang tanggung ya, kurang anamila, Bu. Anamila itu ada di halaman 65, Bu, di surat Ali Imran. Ayatnya 119, juz 4. Seratus sembilan belas 119. Intam saskum. Ha antum Oh, depannya. Ya, oh, antum 119. Muslimah kali. Muslimah ya. Juz 5, ya, juz Bukan 4, juz Bu, 4. juz 4. Juz 4, Bu. Halaman berapa? Halaman 65. Oh, 65. 65. 65. Ya, Ya. Bu Endang surat sudah ketemu, Bu? Sudah. ayatnya. Sudah. Ya, ayatnya 119. Depannya ha antum. Antum ya. Ya. Antum mulai. Ha antum. Sebentar. Ini di sini wawunya nggak dibaca ya, Bu. Ada tanda sifirnya. Ha antum ulai tuhibbunahum. Ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitab. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaidh. Ini jangan berhentinya di mana Ini. kalau pendek? Tadi saya dari qalu ya. Kepanjangan ya, Bu. Kepanjangan. Qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaidh. Dipotong di sini ya. Di alaikum. Qul mutu bi ghaidhikum. Innallaha alimum bidzatis sudur. Ya, meskipun mau menunjukkan kata anamilanya aja ya, Bu, tapi kita baca semua ayatnya. Karena apa? Gunanya untuk kelancaran juga. Ha antum ulai tuhibbunahum. Tadi saya mulai dari sini ya. Dari sini aja, Bu. Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitab. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikum. Tadi mulai dari mana saya? Addu ya. Addu alaikumul anamila minal ghaidh.
Qul mutu bi ghaizikum. Innallaha alimum bidatis sudur. Ada pelajaran Ana al-anamila. Al-anamila. Semua tulisan ana nanya dibaca pendek Baca pendek. kecuali Lalu anaba, anabu, anasiya, al-anamila. Jadi disebutkan al gitu ya. Al-anamila. Ya, silakan Bu Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Hal dari hal nih. Ha, Ha antum ulaika tuhibbunahum wala yuhibbunakum. itu Bu ulai, bukan ulaika, bukan, nggak ada kanya. Kebiasaan. enaknya mulut. Enaknya ada Enaknya kanya. mengulaika. Iya. Ulai tuhibbunahum. Berhentinya di situ Bu Endang. Nanti takut nafasnya habis. Berhenti di Berhenti di tuhibbunahum, mulai lagi dari tuhibbunahum sampai yuhibbunakum. Jadi dipotong pendek-pendek. Ha antum ulaika tuhibbunahum. Ya, Dari tuhibbunahum. tuhibbu, ya. Tuhibbunahum Punya panjang, Punya panjang. tuhibbu. tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Ya. Yuhibbu. Yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitab. Ya. Itu Watu minuna. Watu minuna bil kitabi kullihi wa idalakukum qalu Qalu. Lu-nya satu ayunan kalau berhenti di situ. Qalu. Jadi dari Dari qalu. qalu amanna A-nya satu ayunan. Qalu dua ayunan. A satu ayunan. qalu amanna wa idza khalau addu alaikum. Ya. Jadi Addu. addu alaikumul anamila. Ana. Bila. Ya. Adu alaikumul anamila minnal ghayyi. Bukan min karena nggak ada, ya nggak ada tasdid. Dari Addu. adu alaikumul anamila minal ghayyi. Ana mila minal, lanya pendek Bu. Adu alaikumul anamila minal ghayyi. Bukan minnal, setelah ana mila minal Ala minal. ya. Adu alaikumul anamila minal ghayyi. Ya. Kul mutu bi ghaitikum. Ya.
Innallaha alimum bidatis sudur. Ya, ada pelajaran apa? Ada pelajaran anak Al-anamila. anamila. Ya, Al-an. semua. Tulisan anak nanya dibaca pendek kecuali anaba anabu anak Anabu, punya panjang. anabu anasia Ya, al anamila. ya, seperti itu, Bu. Ya, betul. Berikutnya, Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Antum ulai belum. Antum ulai tuhibbunahum. Sampai situ ya benar ya. Tuhibbu, ya. Tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitab. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu qalu amanna. Ya, Masih benar. terus ya? Ya, ya, lebih baik malah begitu, Bu, kalau Bu Dian nafasnya pendek-pendek. Wa'idha khalau adu alaikumul Addu, ditekan, Bu. Kholau addu alaikum. Wa'idha khalau adu Ah, addu, tekan. adu ya. Wa'idha khalau adu alaikum adu alaikumul anamila minal ghaiz. Ya, Qul mutu bighaizikum. Innallaha alimum bizatis sudur. alimum itu ada mun sebetulnya, ketemu ba. Jadi, Mbak. ya, jadi dengung emnya Ya. panjang. Alimum bidatis sudur. Innallaha alimum bizatis. Alimum, Bu. Oh, Alimum. innallaha alimum bizatis sudur. Ya, ada pelajaran apa? Pelajaran Al-Anamila. Ya, Semua tulisan anak nanya dibaca pendek, kecuali anaba, anamu, anasia, al-anamila. ya. Berikutnya, Bu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum ulai tuhibbunahum wala Ya, wala Yuhibbunakum. Mau yuhibbu. dilanjut apa berhenti? Saya ketukar antara yuhibbu sama Ah, tuhibbu. tuh dulu baru you. Oke, oke. Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitab tu'minuna bil kitab Watu ada wabu di situ. Watu. wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu
Qalu amanna wa idza khalau Attu alaikumul anamila minal ghaidh. Ya. Qul mutu bighaidikum. Innallaha alimum bidatis sudur. Ya, ada pelajaran apa? Ada pelajaran al-anamila. Ya, Semua tulisan ana nanya dibaca pendek kecuali ana ba ana bu ana ana s- bunya panjang. ana bu ana siya al anamila Ana siya, yanya pendek. anasiya Bukan anas. Namanya Ana, panjang. ana ana oh ya Tinggi. nanya panjang ya, nanya panjang. anasiya anasiya al anamila Iya, ya. Kita anaba berarti pendek anaba banyak pendek. Ana ya bu pendek bunya panjang. anabu Iya. punya panjang anasiya Siya, yanya pendek. Al ana mila, mila anasiya pendek al semua. anamila Ya. oh Ya, seperti itu. Jadi kita telah menyelesaikan gharib 3 ya, Bu ya. Iya. Pengecualian dari ana. Anaba, ya anabu, anab anasiya, al anamila. anamila Di situ ya. Ya, seperti itu, Bu. Malam ini kita cukupkan dulu ngajinya. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Rabu. Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan barangkali, Bu? Cukup. Kita Udah malam ya, Bu ya. Kita Apalin dulu, lagi. apalin dulu. Ya, Cukup. Saya lupa terus. Ulangi sendiri. Ya, mudah-mudahan semakin lancar. Ya, memang di beberapa metode mungkin tidak menyinggung kayak anaba, anabu karena dia kan memang di Al-Qur'an tidak ada tanda apapun. Jadi Ya. dianggap orang memahami bahwa itu tetap dibaca anaba, anabu. Nah, ada beberapa metode mungkin nggak menyebutkan itu dalam pelajaran goribnya gitu. Tapi ada juga yang tetap dicantumkan kayak gitu karena anggapannya takut anabanya ini ananya dibaca pendek gitu, padahal itu perkecualian ya. Seperti itu Bu. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ke gorib yang berikutnya, insya Allah besok nih. Ya, saya cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ana tapi sehat Ustaz ya? Sehat, Anak-anak. sedang ke dokter gigi tapi Bu. Oh, Oh. gitu. Iya.